interestnya teman-teman untuk bisa belajar untuk menambah selalu. Ya, cuma kan namanya mungkin teman-teman juga ada keperluan ya. Cuma kami juga ngerti agak susah untuk teman-teman bisa ikut satu seri. Ya, kita berharap yang sekarang masih tetap semangat sampai mengikuti sampai selanjutnya. Karena untuk yang akan datang kita bicara tentang employment covenant. Jadi minggu ketiga keempat employment covenant, keempat kelima itu imigrasi. Oke? Jadi nanti yang akan datang itu masuk pengacara ini, tapi untuk imigrasi nanti pengacara yang beda. We can start now. Good afternoon, everyone. So today we'll continue the remaining clauses of the employment contract. Kita teruskan lagi ya tentang isi kontrak kerja. Sekarang yang pasal 9. Kemarin kan sudah pasal 8 kan? Yeah. So we'll start with clause 9 today. So in clause 9A, it talks about free medical treatment for your illnesses or personal injury. Sembilan pasal 9 itu mengenai tentang biaya pengobatan ya untuk sakit yang dialami dan juga kecelakaan kerja. So bear in mind that your employer is not, so they do not have to buy medical insurance for you. It's not compulsory. Jadi tidak ada keharusan mengatakan majikan harus memberikan biaya asuransi pengobatan. Tidak ada keharusan. However, most employer will do that because the insurance will cover the medical expenses they have to pay. Otherwise, if there is no insurance, the employer will have to use their own money to pay for your medical expenses. Akan tetapi kebanyakan majikan memberikan asuransi pengobatan ya. Ya, karena kalau mereka tidak memberi asuransi pengobatan buat kalian, berarti mereka harus mengeluarkan uang dari ojek punya mereka sendiri, dari saku mereka sendiri. And for the insurance, there is an upper limit. So, for example, if the upper limit is set to be 10,000, if your medical expenses exceed that limit, then the employer has to pay for the exceeding amount. Jadi kan ada batas nih dari berapa jumlah yang bisa diklaim dari asuransi. Jadi kalau kita mengklaim di luar dari batas yang di-cover oleh asuransi, maka sisanya harus majikan yang tanggung. And it does not cover treatments whereby you guys are outside Hong Kong for your own purposes, for example, your annual leave. Tetapi asuransi ini tidak mengganti rugi kalau misalnya kita di luar Hong Kong dan untuk alasan pribadi, misalnya kita cuti. But if you are out with your employer for a holiday when they travel and you have to do your work, then that is covered. Tapi kalau misalnya your what? Sorry? If they are going to travel with the employer overseas, not for the own. Tetapi kalau misalnya kalian pergi dengan majikan ke luar negeri, ya maka itu kan dalam bentuk tugas, jadi itu harus dibayar. However, the medical practitioner who examine you have to be registered practitioner in Hong Kong. Tetapi menurut hukum ya, ini harus jelas karena banyak orang nggak ngerti. Kami kadang-kadang pun harus sudah kena kasus, baru kita bolak-balik ini, lihat hukumnya sana sini. Sebenarnya untuk supaya bisa di-cover, ya dilindungi di federal asuransi, jadi dokter itu harus dokter yang terdaftar di Hong Kong. Ngerti nggak? So I know you guys would prefer doctors from your home country because it sounds more comfortable. However, that is not covered by the insurance, and if you choose to visit that doctor from your home country who is not registered in Hong Kong, then the employer does not have to pay for that medical expenses. Jadi misalnya kalau saya merasa saya cocok nih berobat ke Indonesia atau ke Malaysia, tapi karena dokter itu ada di luar Hong Kong, tidak terdaftar di Hong Kong, jadi walaupun saya dapat kwitansi untuk berobat, majikan tetap tidak perlu membayar. So, does anyone know how to check registered medical practitioner? Ada yang tahu nggak gimana cara mengecek daftar Hong Kong yang terdaftar di Hong Kong, daftar Hong Kong yang berpraktek di Hong Kong? Belum. No. So you guys can go to the website of the Medical Council of Hong Kong and click to there is a column, and then there is a column called List of Registered Medical Practitioners. Go to the website of the Medical Council of Hong Kong. Medical Council of Hong Kong, lalu ke websitenya dulu, baru kemudian klik yang di bagian dokter. List of Registered Medical Daftar dari dokter terdaftar.
To play safe, make sure you check whether the doctor you visited is the registered medical practitioner. Jadi kalau misalnya mau ke dokter, supaya lebih amannya, jadi yang periksa dulu bahwa dokter itu terdaftar di Hong Kong. Okay. So, employer can actually recommend a medical practitioner to examine you because, for example, the fees is cheaper. Majikan bisa saja merekomendasikan dokter kepada Anda, misalnya kalau merasa dokter yang itu lebih murah biayanya. If you refuse to follow the recommended doctor, the employer can actually refuse to pay you the medical expenses as well. Jadi kalau misalnya ini ya, kadang-kadang teman-teman nggak tahu, ada beberapa kasus yang dimana mereka pergi sendiri berobat ke dokter, ya, dan lebih mahal. Kalau majikan bisa menolak. Jadi kalau misalnya majikan pergi ke dokter A, mereka nggak mau, mereka pergi ke dokter yang lain, majikan boleh menolak untuk dokter. Ini memang aturannya. But, for example, if you need a specialist, like a psychiatrist, but then your employer recommends a general practitioner, then you can have the right to refuse and ask for a specialist instead. Tetapi kalau misalnya ternyata penyakitnya kita itu memang harus melihat dokter spesialis dan majikan tidak memperbolehkan tapi tetap suruh kita melihat ke dokter umum, maka kita boleh menolak. Karena memang direkomendasikan untuk ke dokter spesialis, gitu ya. So the employer have to cover that expenses. Jadi walaupun majikan suruh kita ke sini dan kita nggak mau karena dengan alasan yang membutuhkan biaya spesialis, tetap majikan harus bertanggung jawab karena alasannya memang sudah direkomendasikan. So as you can see in clause 9A, it actually covers medical consultation, maintenance in hospital, and emergency dental treatment. But what qualifies as emergency dental treatment is subject to arguments. Oke, jadi kalau kita lihat pasal 9 itu harus menanggung semua biaya pengobatan medis, baik rawat inap atau rawat jalan, dan juga perawatan gigi darurat. Bagaimana apa sih dikategorikan sebagai perawatan gigi darurat? Ya, jadi itu biasanya itu bisa diargumentasikan. Karena misalnya apakah check up itu termasuk periksa gigi termasuk emergency. Apakah untuk mencabut gigi yang rusak itu emergency. Jadi biasanya itu menjadi subjek dari argumentasi. What do you guys think about the definition of emergency? Menurut kalian, sakit gigi yang emergency itu kayak apa? Harus dicabut. Harus dicabut, need to be put out. Apalagi? Bengkak, infection. Apalagi? Hah? Tambal. Killing. Ya, killing. Apalagi? So there's no definite answer. But for me, I think, for example, car accident or surgery that will amount to emergency. Jadi sebenarnya tidak ada definisi yang khusus, tapi menurut dia sih, jadi ada yang sesuatu what disayangkan ini Operation. ya operasi, jadi diperlukan operasi ya, jadi itu termasuk emergency. Sakit itu paling ada. We have not talked about the cancer. What about that? Aku mengerti. It says what Yeah, as I said, like surgery, cancer surgery, I think it is a emergency situation. So let's say that I am on my day off and I accidentally got hit by a car that needed operation. Pokoknya segala biaya pengobatan, walaupun terjadi pada hari libur, itu tanggung jawab majikan. Tidak. Jadi even though on your day off, ya, and then one day off you accident, employer still need to pay the medical fees. Tetapi apakah itu termasuk kecelakaan kerja atau tidak, itu di luar dari itu. Ngerti nggak? Oke. Dan benar nggak? Misalnya saya pergi libur, aku cerita sama Anda. Sifat dia pergi libur, bisa hari ini pergi libur. Lalu tiba-tiba saya di jalan, saya ditabrak mobil. Ya, saya masuk rumah sakit, majikan tetap harus bayar. Nih, kalau misalkan lagi hiking atau apa gitu. So how about if I'm doing hiking and then I fell down? If it's also on your day off and you're employed by that employer, then it's actually covered. Tetap, karena bukan dibilang membantu sakit atau mengalami cedera selama masa kerja. Kecuali
Kak, berarti yang masa terjadi Selama kerja ya. Ngerti nggak? bukan berarti saat kita libur kecelakaan kan ke rumahnya kan gitu ya, ketika kita kecelakaan. Okay, so Kan tanggung jawab majikan. Okay, so is that mean that during the employment is mean that during the period of the employment contract 2 years? It's not that during the my working days. Oh yeah. Yeah. So it's during period. Yeah, better. Because actually what the rumors outside is they said that supposed to be the meaning is that if you're working, you have accident, employer needs to pay. But if you go for holiday, you get accident and then employer doesn't pay. Jadi bukan ya? Ingat ya? Okay, sorry, another question. So let's say I got pregnant and then I have to have a regular checkup. Let me finish this one. Pregnant is not illness. Ya. Okay. Penyakit. Kecelakaan dia. It's screen time. Okay. Okay. Yeah. Although your employer doesn't have to buy medical insurance for you, but they have to buy work injury insurance for you guys. Ngerti ya? Pertama, majikan tidak harus memberikan